কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের অন্যতম আদি অধিবাসী লেপচা এবার রাস্তায় নেমেছেন নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করার দাবিতে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় লেপচা ভাষাকে সম্মানজনক জায়গা দেওয়ার দাবিতে শুরু হয়েছে সেভ লেপচা ক্যাম্পেইন। লেপচা জনজাতির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা জানিয়েছেন, লেপচা ভাষা ক্রমশ বিলুপ্তির মুখে চলে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ভাষা ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করছে। সেই কারণেই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে লেপচা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে গত ৯ ডিসেম্বর কালিম্পং থেকে কলকাতা অভিমুখে প্রতিবাদ অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানের অঙ্গ হিসাবে এদিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে পৌঁছন লেপচা বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। বহরমপুর প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে তারা ডেপুটেশন জমা দেন। প্রতিনিধিদের দাবি, আদিবাসী ভাষা হিসেবে লেপচাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে স্কুলের সিলেবাসে স্থান না দিলে আগামী দিনে এই ভাষা ও সংস্কৃতি চরম সংকটে পড়বে। লেপচা বাঁচাও কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, শুধু পাহাড় নয়, সমগ্র রাজ্য জুড়ে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। তারা জানিয়েছেন, কালিম্পং থেকে কলকাতা পর্যন্ত এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়ে লেপচা ভাষাকে সরকারি শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে আসা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24 বাংলা। Lepcha indigenous people from Darjeeling और Kalimpong। हम कालिम्पोंग से 9 दिसंबर से यात्रा करके जो हमारा लेप्चा भाषा है, जो पहाड़ की सबसे पुराना भाषा है, उस भाषा को स्कूल करिकुलम में मान्यता पाने के लिए हमने कालिम्पोंग 9 दिसंबर से पैदल यात्रा यात्रा करके अभी यहाँ तक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक हम आ पहुँचे हैं। और अभी हमने डीएम साहब को हमारा जो मेमोरेंडम है, जो हमारा डिमांड है कि लेप्चा भाषा जो पहाड़ की सबसे पुराना भाषा है, उस भाषा को भी स्कूल में इंट्रोड्यूस करना होगा। उस भाषा को भी क्लास 10 और क्लास 12 का जो बोर्ड में है उसको अंतर्भुक्त करना होगा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चे लोग के, जो हमारा स्कूल का स्टूडेंट लोग के, वो भी स्कूल में अपने भाषा में एक सब्जेक्ट पढ़े, ताकि आने वाले दिन में हमारा जो भाषा है वो भाषा वैनिश ना हो, लुप्त ना हो, उसका प्रिजर्वेशन हो, प्रोटेक्शन हो। इसीलिए हम गवर्नमेंट से ही मांग करते हैं कि हमारे जो पुराना भाषा है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग, कोरसंग और हिली रीजन का सबसे पुराना भाषा है, जो जल्द से जल्द इसको स्कूल में इंट्रोड्यूस करे, अंतर्भुक्त करे। आने वाला सेशन 2026 से इस भाषा को भी स्कूल में अंतर्भुक्त करने का जो हमारा इच्छा है, जो हमारा मांग है, इसीलिए हम कालिम्पोंग से पैदल चल के कलकत्ता तक जा रहे हैं। कितने दिनों में पहुंचेंगे आप लोग? वो तो अभी फिक्स नहीं है। हम रुक रुक के जा रहे हैं। जहाँ पर हम थक जाते हैं वहाँ पर वो शेल्टर लेके वहाँ पर हम एक रात वहाँ पर रुक के हम आ रहे हैं। उसका तो पता नहीं है, डेस्टिनेशन तो हमारा कलकत्ता ही है, लेकिन हमको पता है वी आर वेरी मच कमिटेड टू वी विल रीच कलकत्ता नवाना एंड वी विल प्लेस आवर डिमांड, वी विल प्लेस आवर मेमोरेंडम टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। जी, कितने आदमी चले थे और आज कितने दिन हुए आप लोग? अभी 9 दिसंबर से अभी तो 7 डेज हो गया, 1 वीक हो गया है। अभी हम ऑलमोस्ट 40 के आसपास में। ठीक है सर। आपका नाम और मेरा नाम रुमदेन लेप्चा है। मैं सेफ लेप्चा लैंग्वेज कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। खामबिमो नमस्कार। আমরা সেফ লেপচা ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি থেকে কালিম্পং থেকে আসি। আমরা কালিম্পংয়ের, দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে পুরনো জাতি, আর আমরা চাইছি যে আমার সবচেয়ে পুরনো ভাষা ওই স্কুলে, পাহাড়ে সব স্কুলে অন্তর্ভুক্ত কিয়া যায়। এই ডিমান্ড নিয়ে আমরা কালিম্পং থেকে 9 ডিসেম্বর এখানে হেঁটে আসছি। কোথা থেকে কোন কোন জেলা হয়ে যাবেন? আমরা এখন পর্যন্ত আমরা প্রথমে দার্জিলিং জেলা হয়ে রায়গঞ্জ, মালদা আর আজকে মুর্শিদাবাদ আসছি। কালকে আমরা নেক্সট আমরা নাদিয়া যেতে পারে। এই নর্থ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট হয়ে আমরা নর্থ বেঙ্গল সাথে
আর লগভগ কত আদমি আছেন যেটা এই ভাষায় কথা বলেন আপনাদের? আমরা দার্জিলিংয়ে কালিম্পংয়ে তো অনেক অনেক আছে। আর আপনারা জানতে পারে সিকিমে তো লেপচা ভাষা কলেজ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ওরা পড়াশোনা হয়। কিন্তু আমার ওখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন পর্যন্ত ক্লাস 10, 12 তক এই ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই ডিমান্ড নিয়ে আমরা এখন আসছি। ঠিক আছে। আপনার নাম? আমি চুল্লি লেপচা। ডেজিগনেশন? আমি লেপচা ইউথ অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট।